Okay, game 2 na ta. Gibulsa na sa ating Mandawi ang game 1. Ini game 2 na. Okay na itong pagpakan nila sa sitio ng Guadalajara, Guadalupe, Cebu City. Promoted ni Boss Idsil Maning, organized by Gerson Labay. Sponsored by this following people: Cap Apple Enriquez, Cap Michael Gakasan, Konsyal Oliver Gallardo, Konsyal Cañete Edgar, Konsyal Harry Iran, Konsyal Noel Nabaha, ni Chapel President Ginalyn Alipar, Chapel Vice President Boss Joel Gabihan. Na ito ang mga sponsors ha. Okay mga boss, 0-1 na, 0-1. Pabor sa team Cebu City. Servisyo Mr. Explosive Jobert Marcinas. Nakdak na Ruiz. Gihatag. Kuha. Hala. Aray, rigid nagka-counter tukmod. Pero kuha pa. Ito kura na sad. Apon. Inside na ba? Ono 0 atos ko na, 1-0. Servisyo apon. Reggie again. Bang! Heavy loaded shot. Out ball for Jobil Ducante. Too strong for Jobil Ducante. 1-0. Ball position sa team Cebu City. Servisyo ko po. Jobert again. Pouring in. Out ball. 2-0 na, 2-0. Servisyo ko po. Reggie. Jobert lah. Overhead shot. Corner. Sagang. Jubel. Out ball. 2-0. Mandawis ball. Jubel Ducante to serve. Para ono. Reggie. Gius bang hapon grabe uy. Tuara Reggie. Hala. Bang. Full throttle na skula po. Jubel Sagang. Out ball. Bola sa team Cebu City. Servisyo Ruiz. Tapon. Out ball. 3-0 na, 3-0. Servisyo Ruiz. Wokot. Side out. Servisyo. The silent assassin Reggie Caban. Pon. Bang. Grabe tirada Reggie Caban. Gi-out ni Jubel. Crazy lang yapon. Agipunan kanaog diha. Wala. Bugha ang depensa sa team Mandawi. 4-0 na, 4-0. Servisyo Jobert. Reggie dakdak. Ayay, naunsa na ni. Bang. Go, let's go. Jubel.
Side out, side out. 5-0 5-0 ato score. 5-0. Ubos. Labaw sila si Gilbert. Ay, kung na dong kayo. Mana? Nabuha ka ito. Ono na. Ono 5, ono 5. Si Erles King. Service Japon. Reggie. Kabugat. Wah, kapiog skula po. Erles King. 2-5. Lukuro na. 2-5 na, 2-5. Wala, nagkatupod. Plus ni Hapon. Hapon, wala, nagkapuliki na. Tirang kula po. Perting kusuga, out ball. 3-5. Servisyo. Wala. Tupod. Kuha pa. Bang. Out ball, out ball. 3-5. Bola sa team Cebu City. Bubol mo dun. Dun. Servisyo kula po. Bubol ito. Reggie. Allah gitagak. Gilara siya plus ni Hapon. Ay, grabe Hapon ah. Racing ko ha. Reggie. Lah, kabright ni Reggie Kaban. 4-5 na, 4-5. 4-5. Service Jobel. Jobert. Lapol ha. Guares. 5. Igo ko ng team Mandawi. Service Jobel. Ilawang tunnel miyagi. Side out. Servisyo Ruiz. Reggie. Pon. Pak. Dapag yun. Bola sa team Mandawi. Servisyo Reggie Kaban. Reggie. Answered by Mr. Explosive. What a shot! Coming from Team Cebu City. Iguales. Iguales 5, 5 all. Servisyo. Jobert. Pasok. Luningning. Change card. Size 5. On this halftime is brought to you by the crunchy and tasty Maricel Anthony Chicharon. The Karkar #1 Chicharon. The Maricel Anthony Chicharon. O na ha, mapalitan ninyo diyan sa poblasyon Karkar mismo. O gang Arnoco, no disco mobile, basta disco. Arnoco, DJ's favorite disco mobile. Awas ang bola ni Mr. Explosive Jobert Masinas. Servisyo Hapon. Wala po. Wala. Pak! Inside. Servisyo Hapon. Lah. Pak bunal. Lap. Lah kariha. Bang, bau sa saput. Lah. Tulapo.
Iawas ka! Tara. Oy, Joel Aragon. Shout out. Joel Aragon, idupat. Oh. Sebyuhan ng kulapong bola sa Team Mandawi. Okay. Gampang sa apartment. Ruiz. Bang! Grabe pugas si Kalita. Oy, kilablak. Rigi Kaban. City size. City size. Servisyo apon. Robert again. Sanggang. Drop shot. Kuha pang kulapo. Nakabaw sa diri. Awas ang bola sa Team Mandawi. Sai City. Servisyo kulapo. Ruiz. Robert. Hala kriha. Luis. Ni abro ang bulang Ruiz. Side out. City size satu skor City size. Servisyo dahil pa yung Spider Jubil Ducante. Wah, crazy Kaban. Jobert again. Imo do kulapo. Bagnos. Agay giparok na. Grabe bola Rizky Kaban eh. Likit mayo eh. Servisyo Jovel. Wala po. Dara. Okay. The Black Mamba on the attack. Hapon. Ay. Wah, kasod. Noy size last 3 na ang Team Mandawi. Servisyo Joel. Tara. Sa din attack. Courtesy of Mr. Explosive Jobert Marcinas. Pungil ang dipinsa sa Team Mandawi. Servisyo The Black Mamba. Size 9 ha. Tut. Ruiz. Jobert drop shot. Lagi. Wala po again. Jobert tuwa overhead. For the kill. Dapag yun. Ay. Sumablay si Mr. Explosive Jobert Marcinas. Side out. Wash out. Happy pista de diria sa sitio Nangka, Guadalupe, Cebu City. In honor of patrons in the Medalla Milagrosa, November 27. Na pist dire sa sitio Nangka. Tuara Ruizan Kulapo attack with Mr. Explosive Jobert Marcinas. Team Cebu City. Layay kuha pa. Banggi ato sa overhead. Kulapo tut. Wing. Wing. Tara kariha. Ruiz. Out ball. Servisyo Mr. Exclusive Jobert Marcinas. Jobert again. Out ball. 8-9 na.
Gobert again. Ah, grabe. Ano? Walang humpay ang atake ni Mr. Explosive Jobert Basinas. 9-all na, 9-all. Igualis 9 na. Pula po. La! Pak! Sukol pa mo. Kung pas Team Cebu City. Jeez, 9 na. Last to na ang Team Cebu City. Okay, back to the ball game. Jeez 9. Team Cebu City is leading by 1 point. Gobert na naman. Out ball. Wala na. Last ball. For the win. Servisyo. Jobert Basinas. Ruiz, dak. Ruiz again. Okay, panalo na ang team Cebu City sa game to. Nakabawi. At ang nyo atong game 3, mga kabobirds.